Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Sandi from Management Class 23C. My NPM is 234110028. Here I will explain a little about the material consumption function and savings function. Understanding consumption and savings. Consumption is the portion of income spent on consumption needs. Meanwhile, savings in income is the part of income that is saved or not spent. So the amount of income is equal to the amount of consumption plus the amount of savings. Memahami konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan tabungan pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Jadi besarnya pendapatan sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah tabungan. The relationship between the amount of consumption and income is called the consumption function. The consumption function is a function that shows the relationship between the amount of consumption and the income. Meanwhile, the relationship between the amount of savings and income is called the savings function. The savings function shows the relationship between the amount of saving and income. Hubungan antara jumlah konsumsi dan pendapatan disebut fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah konsumsi dan pendapatan. Sedangkan hubungan antara jumlah tabungan dan pendapatan disebut dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara jumlah tabungan dan pendapatan. Faktor that influence the consumption function and saving function. The level of income is an important factor that influences the size of consumption and savings. There are several factors that influence the consumption function and saving function, including faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tinggi rendahnya pendapatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi dan tabungan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan. Di antaranya, ekonomi. The economic condition is good, stable, and there is not much unemployment, which will make people tend to actively consume and save less actively. If the economic situation is bad, unstable, and there is a lot of unemployment, people will be careful in consuming and cost to save. Ekonomi. Kondisi perekonomian yang baik, stabil, dan tidak banyak pengangguran menyebabkan masyarakat cenderung kurang aktif melakukan konsumsi dan kurang aktif menabung. Jika keadaan perekonomian buruk, tidak stabil, dan banyak pengangguran, maka masyarakat akan berhati-hati dalam mengkonsumsi dan memilih menabung. Interest rate. If interest rates are high, people goes to save and not save. This is because people will get big interest. If interest rates are low, people will spend more actively than save because the interest they get from savings will be small. Suku bunga. Jika suku bunga tinggi, masyarakat memilih menabung dan tidak berbelanja, sebab masyarakat akan mendapat animo yang besar. Jika suku bunga rendah, masyarakat akan lebih aktif membelanjakan uangnya dibandingkan menabung, sebab bunga yang mereka peroleh dari tabungan akan kecil. All net wealth. A household that has sufficient or excess asset from the result of their work is usually less active in saving and prefers to consume. However, if households do not have sufficient wealth, they tend to save and reduce consumption. Kekayaan yang dimiliki. Rumah tangga yang mempunyai cukup atau kelebihan harta dari hasil pekerjaannya biasanya kurang aktif menabung dan lebih memilih melakukan konsumsi. Namun, jika rumah tangga tidak memiliki kekayaan yang cukup, mereka cenderung menabung dan mengurangi konsumsi.
Frugal culture. Every society has different ways and cultures in using its income. There is one group of people who prefer to consume their artists who prefer to save for the future. Budaya hemat. Setiap masyarakat mempunyai cara dan budaya yang berbeda dalam menggunakan pendapatnya. Ada kelompok masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi, ada pula yang lebih memilih menabung untuk masa depan. Income distribution. For communities where income distribution is unequal, the amount of savings is generally greater. This is because the distribution of income is unequal, resulting in people earning high incomes meanwhile those who earn low income tend to only use it for consumption. People with high income tend to lack savings, so their savings are large. Distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang distribusi pendapatan tidak merata, jumlah tabungan umumnya lebih besar. Hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan masyarakat memperoleh pendapatan yang tinggi, sedangkan mereka yang berpendapatan rendah cenderung hanya memanfaatkannya untuk konsumsi. Masyarakat yang berpendapatan tinggi cenderung suka menabung sehingga jumlah tabungannya besar. Types of consumption. There are three types of consumption activities. One, household consumptions, company consumptions, and last, country consumptions. Jenis-jenis konsumsi. Ada 3 jenis kegiatan konsumsi. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, dan yang terakhir, konsumsi negara. That's all the explanation of the material consumption function and saving function, and I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.